बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। एक तो इस वक्त हम पंजाब में एक दोबारा बहरानी कैफियत देख रहे हैं, इसकी इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक ताज़ा रिपोर्ट है, इदारों की रिपोर्ट है, और इदारों की इस रिपोर्ट ने मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, फजलुर रहमान को, PDM को, मरकज़ में मौजूद हुकूमत को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। ये जो आपने गुज़श्ता रोज़ नोटिफिकेशन देखा था जिसमें ये कहा गया था कि इस्लामाबाद की जो यूसीज 101 हैं इनको बढ़ाकर 125 करना है, और इस सिलसिले में फिर बाकायदा कार्रवाई का आगाज वगैरह भी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा गया कि इलेक्शन आगे बढ़ाओ। हर तरफ ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये सिंध में जो अर्बन सिंध है, कराची में, हैदराबाद में, ये यहां पर इलेक्शन से भाग रहे हैं। मुसलसल हमने इनको भागते हुए देखा है। ये मरकज में इलेक्शन से भाग रहे हैं, पूरे मुल्क में इलेक्शन से भाग रहे हैं, पंजाब में इलेक्शन से बुरी तरह से ये लोग भाग रहे हैं, और अब जो इनका हाल हो चुका वो भी आप देख रहे हैं। फिर इस्लामाबाद में ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये आजाद कश्मीर के इलेक्शंस में हारे, लेकिन इन्होंने ये कहा कि हम इलेक्शन जीत गए। अब इस्लामाबाद में जो इन्होंने वारदात डाली कि यूसीज जो हैं वो बढ़ाई जाएं, ये याद रखिएगा, ये यूसीज जो थी 50 या 52 कुछ इस तरह का नंबर था, वहां से बढ़ाकर 100 किसी हुकूमत ने की। अब इन्होंने कहा 125 करनी है। इस्लामाबाद की आबादी जो है, मैंने आपको बताया था ना, 20 करोड़ 5 लाख हो गई है। तो ये इस हुकूमत ने फिर कहा कि नहीं, अब इसकी आबादी के हिसाब से 20 करोड़ 5 लाख के हिसाब से हमें इस आबादी को मद्देनजर रखते हुए ये तब्दीली करनी है। अब यूसीज 125 करनी है। तो इन्होंने 125 करने के लिए कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में शदीद दबाव, हर तरफ भाग रहे, कहां तक भागेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा नहीं, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। ये जो तारीख है 30 दिसंबर की, इसी पर होंगे, क्योंकि वहां तमाम काम हो चुका, लोगों ने कैंपेन कर ली, पैसा लगा दिया, एनर्जीज लगा दी, डोर टू डोर कैंपेन हो गई, अपनी जो तमाम चीजें वो कर चुके वो। अब उसके बाद ये दोबारा भाग रहे थे। भाग क्यों रहे थे? ये देखिए, ये रियाजुल हक साहब हैं, डॉन के सीनियर रिपोर्टर हैं, बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं। और रियाजुल हक साहब ने जो है ये डॉन न्यूज पर एक प्रोग्राम में आरिफा नूर साहिबा के साथ बात करते हुए न्यूज वाइज में इन्होंने खबर दी। ऐवान इक़्तिदार में खबर बहुत गर्म है कि इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में 101 यूसीज में से मुस्लिम लीग नून, और इन्होंने दोनों को टैग किया, मुस्लिम लीग नून को टैग करके खबर दी है कि हिस्से में ज्यादा से ज्यादा 10 यूसीज आएंगी। 101 में से ज्यादा से ज्यादा 10। जो खबर है वो यह है कि इनके पास कुछ 7 से 8 यूसीज आ सकती हैं। दैट्स इट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में ये इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक बुरी तरह से मार खाएंगे। इन्होंने अपने भी सर्वे करवाए हैं, और इन सर्वेज में भी इनको ये पता चला है कि इनकी कोई इस वक्त स्टैंडिंग नहीं है। तो इन्होंने फिर इलेक्शन से भागने की पूरी तैयारी की, और 10 यूसीज जब इन्होंने ज्यादा से ज्यादा आती हुई देखी तो इन्होंने कहा कि हम बढ़ाएंगे 125 तक यूसीज। ये नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, करवाना पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन कितनी मार खा लेगा इनके लिए, बार बार कर रहा है। तो फिर अब ये फैसला हुआ, और अब यहां ये जो है ये करने जा रहे हैं। इन्होंने बाकी सर्वेज भी करवाए पूरे मुल्क में, और उन सर्वेज में इनको ये पता चला है कि ये मार खाएंगे। एक तो वो सर्वेज जो आप हबीब अकरम साहब के बेहतरीन सर्वेज होते हैं इलेक्शन के हवाले से, वो देख रहे हैं, उसमें भी इनको ये पता चल रहा है कि ये पूरे पंजाब में शिकस्त खाने जा रहे हैं। मेरी सिलसिले में हबीब अकरम साहब से बात हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या मुमकिन है नजर आ रहा है 2/3? अच्छा, 2/3 जो है वो बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने कहा 2/3, कहने लगे 2/3 इतनी आसान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसानी के साथ सिंगल हैंडेडली हुकूमत बना लेगी, ये साफ नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2/3 जो है वो हमारे किसी जमात को मिल जाए तो उसके दिमाग बहुत ऊपर चले जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था, वो बड़ी खतरनाक कानून साजी करने लगती है। तो हमारे यहां 2/3 जो है उसके नताइज इससे पहले बहुत अच्छे नहीं आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर मिल जाती तो देखेंगे क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल हैंडेडली आसानी के साथ हुकूमत बना लेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इस वक्त बेसाखियां थी, डर था, ये सब कुछ नहीं रहेगा। और मैंने आपको पहले भी यहीं पर बैठकर बताया कि जो आरटीएस था, आरटीएस बिठाया गया, बड़ा शोर मचता है। लेकिन अगर आप बाकायदा तौर पर देखें तो उस वक्त तक सूरत हाल क्या थी? रात 12:30 तक जियो पर, समा पर, इन सबके स्क्रीनशॉट्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं कि ये लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले बुरी तरह से इलेक्शन हारे थे। कोई 83-84 सीटें PMLN की। ये लोग जब आरटीएस बैठा तब 40-42 के आसपास थे। पीपल्स पार्टी वाले भी जो इनकी कुल सीटें उसके आधे पर थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त 118 पर थी। आरटीएस बैठा, और आरटीएस बैठने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे आगे 3-4 सीटें जीत सकी। और जब आरटीएस बैठने के बाद फिर जब वापस
ریکور ہوا, تمام چیزیں سامنے آ گئی, نتائج آنا شروع ہو گئے, تو پھر جو ہمارے سامنے پکچر تھی, اس پکچر میں کیا ہوا, نون لیگ جو 41, 42, 43 کے آس پاس تھی, وہ 80+ پہ چلی گئی. پیپلز پارٹی کا نمبر ڈبل ہو گیا. تو گیم وہاں دکھائی گئی تھی. آپ کو یاد ہے وہ جو خواجہ آصف صاحب نے باجوہ صاحب کو فون والی کہانی ہے, وہ کب کیا تھا انہوں نے کہا تھا میں الیکشن ہار رہا ہوں, اور پھر صبح وہ الیکشن جیت گئے تھے. رانا ثناء اللہ الیکشن ہار گئے تھے, رانا ثناء اللہ الیکشن جیت گئے تھے. 10 جگہوں پر یہ واردات ڈالی گئی تھی, یہ کام ہوا تھا. اب اور الیکشن ڈے انجینئرنگ میں بہترین ہے پاکستان مسلم لیگ نون, یہ خود اداروں کے لوگ مانتے ہیں. اب جب انہیں یہ رپورٹ ملی, انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی, ہر جگہ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سب مل کے 13 جماعتیں, الیکشن کمیشن اور حکومت کے دوست سب مل کے بھاگنا چاہتے ہیں اس وقت. تو انہوں نے یہ کوشش کی تھی, لیکن اس میں ان کو کامیابی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس کے علاوہ آپ خبر دیکھیے, یہ خبر آپ کو بڑی دلچسپ لگے گی. ہوا کیا ہے, یہ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے, اس میں آصف علی زرداری, نواز شریف, یوسف رضا گیلانی, یہ جو گاڑیوں والا معاملہ, عمران خان جس پہ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل انلیگل ہے, اس میں ان تینوں کے ریفرنسز نیب کو واپس بھجوا دیے ہیں احتساب عدالت نے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت یہ ریفرنسز واپس بھجوائے گئے ہیں. ان ریفرنسز میں ملزمان پر 11 کروڑ کی کرپشن کا الزام تھا, اور نیب ترمیم کے بعد 50 کروڑ روپے کے الزام پر نیب کیس بنتا. عدالت نے یہ فیصلہ کیا, عدالت نے کہا بند کریں, ہمارا تو نہیں بنتا یہ. نیب نے یہ ریفرنسز بند کر دیے ہیں ان تینوں کے خلاف. اب آپ پیٹتے رہے, یہ جو ان لوگوں نے خود کو NRO2 دیا ہے, اور اس NRO2 کو دینے میں حکومت کے دوست, بار بار میں لفظ استعمال کرتا ہوں, وہ شامل تھے, تو حکومت کے دوستوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے, اور اسی لیے آپ کو NRO2 کی فیوز و برکات نظر آ رہے ہیں. انڈے بچے دے رہا ہے NRO2. کیوں؟ کیونکہ اب مزید کیا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے داماد ہارون یوسف عزیز یہ بھی ملک واپسی کا فیصلہ کر چکے ہیں. آج شام 7:35 پر یہ قطر ایئر ویز کی پرواز سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتریں گے. ہارون یوسف عزیز لاہور ہائی کورٹ میں, لاہور میں جو نیب کورٹ ہے, معاف کیجیے گا, وہاں پر آمدنی سے زائد سزاجات کیس میں اشتہاری ہیں, یہ بھی واپس آ رہے ہیں. ڈرائی کلین, نواز شریف واپس آ رہے ہیں. ڈرائی کلین, سلیمان شہباز ڈرائی کلین, ابھی اور بھی لوگ آئیں گے. شہباز شریف صاحب خود, یہ تو مطلب مقصود چپڑاسی, دیکھیں نا, ڈرائی کلین. حمزہ شہباز ڈرائی کلین. تو دھلائی کا, صفائی کا موسم ہے بہترین, اور یہ صفائیاں اس وقت جاری ہیں. تو لندن سے داماد اعظم جو ہے ان کی بھی واپسی ہو رہی ہے, یہ سلسلہ جاری ہے. ان حالات میں ہوا کیا ہے کہ یہ جو بنو میں, لکی مروت میں, تھانہ سٹی وانا, یہاں پر جو حملے ہوئے, حملوں کے بعد شہادتیں ہوئیں, جانی نقصان ہوا, اور یہاں پر مقابلہ کیا گیا. اس مقابلے کے بعد ایک جانب جو خیبر پختونخوا میں CTD ہے, اس کی کیپیسٹی پر, اس کی استعداد کار پر, اس کی صلاحیتوں پر سوالات اٹھائے گئے. ٹھیک ہے, اٹھائے جانے چاہیے سوالات. اور پھر ساتھ میں فوج کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے بات کی. دیکھیے, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک, تنقید آپ کر سکتے, تضحیک نہیں کر سکتے. 2, آپ افراد پہ تنقید کر سکتے ہیں جب ان کے خلاف کچھ موجود ہو تب, لیکن اس کے نتیجے میں پوری فوج کے خلاف بات کرنا, یہ تو کرمنل ہے, کرمنل ہے. آپ یہ تصویر دیکھیے, اور اس تصویر کو دیکھنے کے بعد یہاں اس ٹینک کے اوپر آپ خود کو تصور کیجئے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں, یہ پرچم آپ کی پشت پر موجود ہے, اس گن کو تھامے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے سامنے سرحد کے اس پار پہاڑ ہیں, آپ کے پیچھے پہاڑ ہیں, بے آب و گیاہ پہاڑ ہیں, اور پھر آپ اس پتھریلی زمین پر, اس ٹینک پر, سامنے موجود خاردار تار, ادھر بھی تار, اور پھر آپ موجود ہیں. میلوں تک آپ کو نہ آدم زاد, یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے نا, ہم بیت الخلا بھی چلے جائیں تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون ہوتا ہے, اس سے جان نہیں چھوٹتی. دیگر انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, عام لائف ہوتی ہے, فیملی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, ہمارے پیارے ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد, اور وی ہیو ایوری فیسلٹی آف دا ماڈرن ڈے لائف. اس کو ذہن میں رکھیے اور دیکھیے کہ پھر آپ اس تصویر میں خود موجود ہیں. تصور کیجئے, میں اگر 5 سیکنڈ بھی نا چپ ہو جاؤں, اور اگر اس طرح سے آپ کوئی بھی ویڈیو یوٹیوب پر بھی یا کہیں بھی کسی بھی جگہ دیکھ رہے ہو نا, تو آپ کو لگے گا کیا فارغ ہے, بورنگ ہے, 5 سیکنڈ ہم سے برداشت نہیں تو ہم آگے نکل جاتے ہیں. یہاں
12-12 घंटे, कई दफा 24-24 घंटे आप ऐसे नजर डालकर जहां कुछ नहीं है वहां देख रहे होते हैं, और कब कोई अंधी गोली, कोई दुश्मन की चलाई हुई गोली आपको सफाई हस्ती से मिटाने का परवाना लिए आपके माथे को छू जाए, आपके सीने में पैवस्त हो जाए, पता भी नहीं चलेगा। वो घर पे मां बैठी होती है, एक जवान की नौब्याहता दुल्हन होती है, 1 से 2 छोटे बच्चे होते हैं, वो जिंदगी कहां जाके कैसे कितनी तेजी से खत्म होती है पता भी नहीं चलता। ये जो CTD बन्नू में ऑपरेशन हुआ, 3 शहादतें हुई, ये जो थे इन्होंने सर से कफन बांधा हुआ था। अफराद पे तनकीद कीजिए, फौज पे तनकीद मत कीजिए। फौज है तो हम हैं, ये हमारी हिफाजत के लिए है और ये बेहतरीन काम करते हैं, ये हमारे माथे का झूमर है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।